Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Biliana Fauzia and my friend Amelia Dwi Friskananta. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang obligation to seek knowledge, yang artinya kewajiban mencari ilmu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi thalibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja," yang artinya barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Number 1. Seeking knowledge in Islam. Seeking knowledge is an obligation for every Muslim, both man and woman. Knowledge is the key to understanding and deepening religion, as well as a guidance in living life. Mencari ilmu dalam Islam. Mencari ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu merupakan kunci untuk memahami dan memperdalam agama, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Definition of seeking knowledge in Islam. Study and seek knowledge. Seeking knowledge in Islam means studying continuously both religious knowledge and world knowledge to gain knowledge and wisdom. Number 2. Practicing knowledge. The knowledge gained must be applied in everyday life so that it can bring benefits to oneself and others. Number 3. Spreading knowledge. A Muslim who has acquired knowledge is obligated to convey and teach it to others so that the knowledge can be useful for the people. Pengertian mencari ilmu dalam Islam. Yang pertama, belajar mencari pengetahuan. Mencari ilmu dalam Islam berarti mempelajari secara terus-menerus baik ilmu agama maupun ilmu dunia untuk memperoleh ilmu dan hikmahnya. Yang kedua yaitu melatih pengetahuan. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmu itu dapat membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga kepada orang lain. Yang ketiga, menyebarkan pengetahuan. Seorang muslim yang telah memperoleh ilmu itu wajib menyampaikan dan mengajarkannya kepada orang lain agar ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. The priority of seeking knowledge in Islam. Number 1. Commands of Allah and the Messenger. Seeking knowledge is a command of Allah and His Messenger, so it is an obligation for every Muslim. Number 2. His decree in the sight of Allah. Allah will raise the rank of those who have knowledge and faith. Number 3. Bringing goodness in this world and the hereafter. The knowledge gaining can bring benefits to oneself and others in this world and in the afterlife. Keutamaan mencari ilmu dalam Islam. Yang pertama, perintah Allah dan Rasul menuntut ilmu merupakan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, derajat yang tinggi di sisi Allah itu adalah orang yang berilmu dan orang yang beriman. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan juga beriman. Yang ketiga, membawa kebaikan dunia dan juga akhirat. Ilmu yang diperoleh dapat membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amelia Dwi Friskananta. Ethics and manners in seeking knowledge. Etika dan tata krama dalam mencari ilmu. Number 1. Sincere intention. Seeking knowledge must be based on sincere intention solely for the sake of Allah and to worship Him. Number 2. Humble. A student of knowledge must be humble, not arrogant, and always willing to learn from anyone. Number 3. Discipline and perseverance. Pursuing knowledge requires patience, perseverance, and self-discipline in learning and applying the knowledge gained. Etika dan tata krama dalam mencari ilmu itu ada 3, yaitu yang pertama niat yang tulus. Mencari
Pengetahuan harus didasarkan pada niat yang tulus semata-mata untuk menyenangkan Allah dan untuk beribadah kepadanya. Nomor 2, rendah hati. Seorang pelajar pengetahuan harus rendah hati, tidak boleh sombong dan selalu bersedia belajar dari siapapun. Dan yang terakhir ialah disiplin dan ketekunan. Mengajar pengetahuan membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan disiplin diri dalam belajar dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Challenges and obstacles and seeking quality. Number 1. Workplace busyness. The busy activities and demands of daily life can become obstacles in seeking knowledge. Number 2. Lack of motivation. Sometimes enthusiasm and motivation to continue learning and increasing knowledge can decrease. Number 3. Limited access to information. Limited access to knowledge sources, especially in remote areas, in challenge in itself. Instead, tantangan dan hambatan dalam mencari ilmu. Nomor 1. Kesibukan dunia, aktivitas sibuk dan tuntunan kehidupan sehari-hari dapat menjadi hambatan dalam mencari pengetahuan. Yang nomor 2 ialah kurangnya motivasi. Terkadang antusiasme dan motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dan dapat menurun. Nomor 3, akses terbatas ke informasi. Akses terbatas ke sumber pengetahuan, terutama di daerah terpencil, merupakan tantangan tersendiri. Application of skills in everyday life. Worship. The knowledge gained can be applied in daily worship practice, such as prayer, fasting, and zakat. Social life. Knowledge can help interacting and establishing good relationship with family, neighbors, and the community. Career and employment. The knowledge you have can be applied at work and help you achieve success. Penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari termasuk yaitu pertama, ibadah. Pengetahuan dapat membantu dalam praktik ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa, dan zakat. Nomor 2 ialah kehidupan sosial. Pengetahuan dapat membantu dalam berinteraksi dan membangun hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan komunitas. Yang ketiga ialah karir dan pekerjaan. Pengetahuan yang dimiliki dapat diterapkan di tempat kerja dan membantu mencapai kesuksesan. Conclusion. Seeking knowledge is an important obligation for every individual to achieve understanding, progress, and success in various aspects of life. Education and knowledge not only enrich personal lives, but also contribute to the welfare of success and the development of the country. Kesimpulan, mencari pengetahuan adalah kewajiban penting bagi setiap individu untuk mencapai pemahaman, kemajuan, dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan dan pengetahuan tidak hanya memperkaya kehidupan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan perkembangan negara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.